Enuanom adofo me checho bibia. Ebra wo hwe me ene ebra wutie me no amunchia na me de chia wo. Edina the spiritual chief commander. Sunsumu nyina chief commander ba kope ami wo hoye. Ubetma from Dr. AG, ubetma from Mukumko, ubetma from Ajudin. De we from bia mejo so ya pia wo. Enu na no be na me ensani me di video bi ba social media. Me sa ne mani mani nye ho so de ne mani esi ba no. Se ya anya ne sa anso a ebia emoa ye nyina. Video amri beto wono emunsem bebrebe ba ye bi kan nsem de mo mu to e kire ma dwe mo mu di matem ne so nya na me mehwe. Acha se sabi me komanim me nkomachi. Na papa pa ahoma so ni yeyo na nyina numu de ni yeyo ana wo pe na nyina numu de milianom video am de ba ya me beka coronavirus say Bible ne Quran ne entimi maye duru aye be no coronavirus no ana se bit entimi boye wo ban e ma coronavirus no mfiri ye system ni mu Ghana no eno wasem ena make on and they say kabiams entumi enya hwe and the one pay duru anom na so wotena wo dia madam sister ofa bra ubewu me yesiewu na no asema me kai ni me si coronavirus no enye Bible ene Quran ene bit masayale enye Yesu ene Muhammad asem enye Yesu ene Muhammad asem ayeye na nanom ene se kosifre wo mu yakoye amamre ewo kroni etire no ma yale ni bia ye wo mo no ye mo ma biduro no mo nom na yale ni free system nim na wutina ho se na nanoma de omba ye ni etete ayetete bajimbra tete bajimibra ye bajimibra no eno ni ti de yesu ye de beba omba jimbra ne se ni ye kan ma atwamu ne yesu ye de yesu beba aye mani na nanom so ba be ka se na ye go fa no mo ne yesu ye na nanom so tena ma saya liwe eti mekum ni pampempem te wutie mi a me no mi enu o yale na ba aba ma obiase ba bia amoto o asofo na omo wo hene fa na baba panyiro ne sakota na so jiwo ma ya kofi bom kofi bu wo boda ma na so wari su na biriwu wo boda ma wo boda o tete eni bra ba ne e ka se mama ye nka Yesu wo hene Muhammad wo hene fa obi adwe na kote dugon kremofo ko bo mo de no ekosi sei Accuse of Bosco Bomb Payen, a question saying, I say Ghana, Yanam 400 plus. Yaliana drew 400 plus. That's any brilliance ya casamna, and I say your numinate no. And any part of me need you maybe me juma. I'm telling you. Me juma. And this is a me need you maybe. Ana mhona tame ana mitrim na me de na mo mi tani me kra me mpe me mani nche ho kula say be social media na mo be hu mani nche ho kula aduru bla ni bra ba minuanom e fie wo munya adwuma omo nko omo ma yale nso erezi e kosoro me pa chewo munche mi yakakra memi die ni obi anya adwuma omutiti fie yale ni rezi e kosoro sa yale we enye yale a ye betena wo se eko ene china se ya anya amamre ne amane wo ye ne kurom ye ne adie mu ya anya ye ne adie a
na se ne tena wo se bi previous yade ne ekọ echina na se na madam may stay of e antie wo boa Umye nkosu mfre na nanom yanko ya amamre ni amane Empefo bube bio ye bube ni se yesu utu pempima no watu kuro sa pempima woto ye na utu wanso na bewura ye hu se woduru kuro mu no edie ba de ne si kuro mu ye sa ade na nsa de ba de no mu ye ya nsa meka mo mamenka sabi onipa bi asoma no se na no ka do message so try de me say nkramofa akobo mo de me say anyeyi akizofo akobo mo de anyeyi na ye kan say traditional lesson for omo mo ya bibiduro for so de na omo so ye na wa atena ase na sa akohye na obusa am na obusa ho say unu ma metifie no mo tifie no na wo mamu nan na ya asem bi esifie ana so odi nkomo bi na ofre mensa ko gina nchen no kwa ko odi nkomo na oba no ba be ka cho say ana so oba na wo to ba bia na wo to wo nim die bi wasem kro mo ka ye no e bia no obi agi atro kakra che wa wate na wo hu nim die bia ko to ma me se ma me nim se ye ni se be yi wajimi mani abirio safi we nim se mani abere pa che se enya agro na de ye kuro ni baba be die so obi atolia obi anya ne ope no ntena so nya ne ope sa da bi o time o se ni be de kuro no ya le kura sa aba ya le aba minia me ma me papa enya se ma obetworo me a wa be kan kire me ena me de ba be ye madwuma wo ana se me de ba betu mitirimi because me no ya le na aba no issue na me no wo katakere enya Muhammad asem enya Yesu asem because Yesu enya isemu ne we enya sa temu na sabre na wosi Yesu e bo na so ne mbo no ekosie na nsa so so ko heaven na nipa na eche ne bo no e bo ne bo na so nua mu no awo no kro wo be wo pa cho sa awurade e be ya makruwa yi empa me no wono na wo de ho koto no so be saga Africa yale wono na wo be wo pa cho wo no Musi yeso do ba so no be ba for dia ma ye nipa no nipa no be ba for dia ma nipa na ye se ku no ma ni moja na bepa ya ni ebone no ene so sa ye boni bi ma mo so se ya lewe ya ba ne ne sochen ya so odin ene ebone na ya Nyankopon de yale na bre ye ntini sense asem na mo ka no nyansa na ewo mu ne de ye mo na mo ka mo se yale na aba no sabio amanfo enkwasa asem amanfo jimi omoye amanfo niema omoye eboni sem na omoye kunkum ne niema omoye na maisa Nyankopon bufushi aba sa ya lewe aba me na omoye nyina ye so meboa na wosusu Bible na ka chese Yesu kura ya bebu na so niemu sa na wotwi we mu ase na miensa ye ya mu ya bebu na so niemu abebu na abetwi na ase tonto brother we wudi ni moja aje mi no mi enu yankwa no me bani bia ma sa ba Nyankopon wo so ekun ye bi sister Yesu wa ma meje me no nkwa hu me pa acho obeye ne de ne tama so ba se de mo kan de ya me de medim oba se de mo kan de obeye ne de wokọ se ko fona che be ne de okọ ye no so okọ nti de aka akire no awoja to ho na ene ukọ Kumasi ya ji kase ko ukọ ji ho no mo nko kire ba bia konfa no che kotena ya no ye aduru awo kire ye ehye nkom to se habayi ba di kase a bia kase e be sa ya le ahodo no ewo no ye nko kire wo ne senche no ye wo ho ko Israel se ko ayi Jerusalem ne ko Jerusalem ni Israel hono no awo nanti ko triba ko he zanchire no ye no emu de wo he na wo na Yesu kura ni busu ni kura ba ko pepe na tiase ye ko ukugwa ko mfo na chokwa ko to na busu afo ho se nipa ba wiase a wo na na wo be wo ye ye ni tiase ye no ye ka ye ni momudi ye ni mo bi ye firi na se fonye bi ni ye uko kroma na utimi so don se su busete me de mi frisa kro we se mu na okona busa ni pasmas ya me na ana se me na obesi dan no ana me na obeye se no ni dini ni no ko Jerusalem se ko Jericho se ko ho no Israel ho no ko pe Yesu da busuafo o mo wehene
Debi ya de sema bani ya kamu ya nimre ni anka asema be boy na president tu munu se eso ni abre na youth ni eso ni abre no on kosu emu ya na nanom so ayemfofo no so se de miyimu mayo nso mahunu se mutu na mbet maboa me ese amamra asem bia ba kroma ne ye no na ye ne se bo bia momode no nya ne di oni krom na yale no tuntwa no ma yale ne bia nya wo mo no yenko hu herbalesfo adunsifo omo ma benata kwa amefo agbana gbafo so omo mo nim nuro no mo fa nuro ma ne ye nom ne ye ho ntoye makoka bone yaduru 400 Muhammad wa wahene Yesu Kristo wa wahene onu ya china bono ya bona chima so ba ya mpa ya bona chima bona so niyama ma wawu okọ miaminia na top ke ba bia obi amechi awo mate na men confirm firi ni wo se ye no kana se nya no kore wo so nya coronavirus oduro why panyini be na etima ko no wo so kwa kobuza se kwadwo ya we kwa me ya le na wanya wo duro da wo henefa ya le na wanya no duro na wo henefa ya ni abiro nya ogro ni yedi ya ni abrese korodom hwe knockdown yetifie ya le no sebe ya tobika ya tiase hwe nipo na ono no wo esabi woni okoye adwuma okoye mesin bi a okoto emo bag edikosi dem a wodie no one ne yere ne ma no ese emo bag na sa mesin wontimi nkobie mu edani be no obedie mo ye ne ye kan ya ne anwene no wadwene no ho bato wadwene no ho na wo tebrechire na sa boso so ebetua wo ka wo uko wanko boso so ebetua wo ka enti doctor no ene de ho toto ye ne de ho gototo sa broni we no mepa wache wo e soundo nipo na wanko adwuma no ende ono ne wo wanko adwuma ye ntua ne ka oti ne ba bie no wo so wo kwa adwuma uko wanko ebetua wo ka no ye di sa nipa we mu agina ye de compare man ye wo Italy me de me pacho mu de mo fan Italy ye nyina yakọ ense ma atukuru no kuro mo hwehwa pa anya asem keto ensusu no emunyi apafa mu hwehwa nyina no se comedy wo ana se open ne ma to upia bonte a ubetima ko digga de ba begu dem a obese etimedie because eti oka a scan bi udi o card ko ta ana ko gina kwa wo be use ka no akwa dem akwa ko to obi an no baba be no wadi bisa wonu se wonu no so ote Ghana no so no so card ben wo de ko to adwa na die na ne fa no kwa ko di se adwa because se kageti ya tum bola ho ya tum ya de ba se nyame ya aduma benada sa na me de mate no de se benada ya bie obi ankonko diga sika ba na wo di kwa ko diga na dwuma ba na wo ye to wo a wo di se sika ni kwa ko diga ya dwene ho ye ka mo me yanka ya ni abiro me mani abere pa sa ya liwe se mani abere because nya de keto nya ya le ketoa empa ifo atene wo ye hwan ama ya le na ba jinsamu no enya ketoa otu fo se zo bi na onkwaso obiem oche man hene na onkwaso ya na onkwaso o togwe onkwaso madawroma ya hunu se president amfa buoni die bia amamo as a leaders amuso ngodom na se mukita nkuro no wamfa buo bia amamo yanso na ya se wudi sabi de obi aye achi a wa hwe agwa akwa ye de enye na menka yesi do wudi tu achi a na mo no kwa hwe unwi bida na wudi de obi e kan so achi a ahwe kwa wumi wonu pokra na wakasa kra obi ase da nana we de mesere mukita munkoto dwem bode hye lukita munkoto dwem se mumpagya mo ho na monya mamre ne amane ye sefata se bi sa ya de we be no to no abba be wura kuromu no eto beti betwa na mo me yemfa ye ni nto se president ba be frem se mba be because ono na dwen ne se enu ya bosomsom nto ono di ni Kristofo ne nkramofo na ebu omoman omo so na disappoint no so to so ohunu wa fele Ghana president me na me ka tell you Ghana president da fele
Gonna so for no do no which you the shame disappointing no. What felle? Who said the power felle went to me kasa? O felle na obi bia ye door. What felle? I just say no omo do na ni two omo so no ma mo no omo disappoint omo di ni nwamo. Anya agro ni edie. Entina na mesra mo, musumu mpagya mo ho. Anya se bio nana u fra wontuma na do tena paka mu a. Ne de free, e do free se bio wo fie, ne de wo kɔ aduma. Se bi aduma na ye de wo kɔ no, nipa ne so wo. Ana nipa so na eboje so am wo wahenie na ye kese ye. Ne de se nipa we no nyina ba bewu a. Hwan enne eba betam wasowa. Hwan enne eba bebom emrane. Hwan enne eba beje wosowo. King Solomon ana de be ma wo. Nto therefore wadaworoma. Oba onana wadie nyina ase. De mesre wan se bon. Dawuro na mo mpekwa ya befa so because una amamre the custodian una kita una amamre nyina kita wo. Se de okọ achimma mu a unua onso ye kita no ho no sase na akọ esiremu a ya na so na kita no ho no ukọ igwema mu a togbe onso kita no ho no boda woroma muno mu nyina ankasa na mu nyi dia president ya president na nima gwase wa fele asolufo na ani amoa no asolufo no te na America te be mo babahule e be to babahule ache se mamwa Yesu na yedi no to yedi ani ato no so na amwa yen nti se mu men kope na nanom amamre na kira kwan no mo nkire ye kwan ye be fa so ho amamre be ye a eto betuma minimu kuro bi ho amamre mo ye na titibirem up to now amenu kasa buru ni fita kuro ntimi na mo kuro mu trahe enyehe ya sa to afa to ne ko ho babashia so ya chichi ni mpanyimfo go satem no Ghana no na kuroba aku mienu miensa enan na nekita wo mo ne ya chichi o mo ahemfofo mo mpanyimfo no wo so wo mpene oba besi koin ena babrum na wo henefa na Muhammad no wo henefa that we are serious, so we have to be serious. Let's stop all those joke aside. Yem put joke no ni say be concept na aside ni mre ne concept do yem me ya adwene nya fast China for some de aduru aba I say president agina mu akasa hwe aduru no aye dia be nipa na oyale no ono ne ba be sa oyale say the kompo bo minimum na me ma kompo aduru a obeje me etwa ya mi asabio me niam atie sunsun ho na me mehia na me ka to say me wotwa aduru na me de ma wo obeje me mani afro me mani afra akata na me ka do say me wo adura de mo wo ani betimate a what are you telling me eye adwuma we no eye weke weke enanimu tabi mo me yam pekwe be for so be solve any problem by our own selves cause ani pa no yale ade no de bele wo na ode ne sako eto mu no yale ni bi omu a ono de bele wa yale no ebi wa de nim ebi wade na ode bre wonim ne de bro se genius de ade ne ma wa se bi yale no ye ndobo ne ma o ene nipa we ye wu ofie nipa no yale ko so be ko hospital because yale no they say maka yaka aka and nipa no yale o so be ko hospital go check ye to see the temperature kwa ka mi temperature no so ka bi pe say coronavirus say nipa o mu se wu e wo fie no oh mo ati o mu no I'm telling you o me more than nipa kura na bi o yale no kura che wo mo Prince Charles yale ni biasi wonya bi edi na se ne beka che say yale na onya ya na eko on maduro bay na sa duro no won na UK ene UK death rate average duro 1,000 6,000 and 7,000 plus no. What are you telling me? Me say,
omo yale no omo yale no ono na o yale no betuma sa abre woduro se wo na wo yale na eba okuro mu gisa duro ni nanom ene ko China tuntumfo omo ho nom omo nya ba bi ko na omo de omo trato omo ntimi kura nkota bi ni because yet omo pam wo omo se mmoa because o kire o say wo ni kuro mu wo no you don't belong there uni system untimi ntinam to go back kowachi ko kurom mame meni abere na me sesa ya lie be ko na wie ye no we ye nyina wa ha asofofo no mo wa hene fa enkramofo no mo wa hene doni begu ebeduru obi kuro mama mere ne ba bagia soa buronya beba obi kuro mama mere ne ba bagia soa osu kuro mu bosumo ti wono mo a afeso kura na kokko ba kokura ampokura no o si ye tete sebe ebagimi bre obi su kuro mu de ne beduru a mrs odem be another teaching men fan to answer o bagia soa wo pampam sede wo na sebe ewiase no nyina na ye wo dia o bagi ato wo pampam mame papa yeni abre enema na ekoso wo yen tuntumufuo no mu no yen Africa no eye nibre yen panyimfuo no sabi yen panyimfuo no amudidi yeso no broni na ayen atechire no to the sense won timi nya hwe because wo ye bibia wo kwaje bosen yempa ma no onto no won timi nya hwe na yene na sebio buse na kwaje ye na ede ba ye no yamfa mreze mfa ntu ebotomu na bidi akoto V8 ni baba ko ba na ne cancer so yo se minister bi na ekono MP bi na ekono hwan bi na ekono hwan tese ba beduru sebio ne makura ne bakura kokura tupa akura na cancer so yo V8 nko government cars ayamfa bi amre wono unkope kwan ya befa so wa sebio sa ya liwe ba ofie ya ebeto bibia obetuma nya adura asa ne yale na mo tro be ka chem se eya abosomsom obetuma be ka chem se eye bagimi bre hey mi do ya me de meka che wan se bo ho ban pe adura wodbe ohro nsa kama semna kama wi a de adura fa won nsa ho wo woni sika de koto se aduro ni bi no de hand sanitizer de friends ahon no me chiro kope aloe vera na sebio eyam fasi ho nti oyam disi wo a na wo don sa bomu a eno no aye more powerful than sa hand sanitizer na omo tonton no wo woni ude wo sika de beto woni sika de beto me chiro wo duro ni free cause ya lena ba timi me chiro ebi kope aloe vera no ebi na yam de mu peche no sa no ha na yam oyam disi wo a yen se nkun okwa bonte ba no abete na kakra na da fa won sa ho sa odi bia fa o man sa ho se bia akura ne kodi agoro ba bi kwa ne bi kan nsa ebi amafie why na be boa wo na se me kasi ye di echire dia ahakura de mimini menka de minim menkyere de obinim wonka de obinim wonkyere echere se wo kyere no kura no yempa nya adem kote ye bosomsom adunom ye bosomsom na yesu wona baba no maduro na mawo yesu wo ye herbalist Muhammad wo ye herbalist Muhammad wo ye pharmacist yesu wo ye pharmacist dabi ye pharmacist no ye doctors no ye herbalist no omo ne o se bibi e ko aduro firi omo ho na omo so me be ba omo so omo ye nufu no nubone no omo so me nyom be yo mu teachings ye be yo mu so eniema koso ye papa kani papa ba de e be ba ho be pam aduro me ba omo ho wo de mu nya botere nya Muhammad ni Yesu nko a omo so tam be ba e che se omo so mu ye de papa kani pa no nya mo nko be ba ho abeji edu papa afiri ho yeni herbalist no eni yeni doctors omo ene maye nduro omo ene hwehwemu ya konfo nti be hwehwemu se ya lewe sei eye sunsum yale
sunsun ya le ne sen e bi ade alibo ya tam obi na no no pe ho asem enu ye bagimi bele a wo benya konkwa te se mitu ame no ye kase no e bagimi bele e no ya bosomsom na bosom no kra wosom ne dada wosom bosom dada because omo ye di omo mudi omo chi ni nyina na aya bosom wosom mo dada na wodi na sifie ne woja ato se ye de nsa bieti ya boy in the name of Jesus Christ of one Nazareth ohun ato mighty name of Jesus ohun ato ohun to ma mi pape ohun to bia tu te na mo ani mere mo wani emre ne e ani bre mo na mo ka mo se babro ne se kana se asura himam ye beko na ni bre so babro na buru ni twira de bre wo no asaka tro se asura hinni no himam no ye kwa beko na ni bre so na nka me mai papa na me kwa me se ko na ni bre so me se ko me ko na ni bre so wo butu adwene no ntukura wo nya adwene papa bia wo se wa kwa se adwene no Misemo, baby allow her who me be a woo be a who me be a woo be a woo me biano. The make catch one say a lenny yaba, show who ye. Pay a be drone and nom, pay be drone a ye. Your children announced where ye be. Your children where ye be, your children where ye be. Actually, say no woman a bit my wow. The doctors and I call for free China a day, bray any day, baby kunye. The kind of rat a baby kumi no me no, because they know. Nothing may be one, Miss Biba Yame. Say a yo, not me be one, Miss Biba Yame. And the Baba be Queen Yay. And the woman followed your money de banaso. Near concentrate to us, you have balance not so. You will be drew for no. Young common young penny papa, near for my home. Young Punubi, a pudro, Mumian Puno pudro. 50 yay. None of boy. I know, and a baboy. Some because a media chila. Make us say my dear betchen. I just say a yow anyhow. Because a yam is yes say me be yaliye. Me for be yaliye. Me ma be yaliye. Na yesi coronavirus na achi na ekuno. Na chi wono pe nko a. Omo maka so e. Omo maka so e. Etumu me anya bibia ba jimi bre no. Ni emi adwen koso me adwen steady. You follow your system, your mamre, your tradition. None of Babu Waye. No be tradition, the Empire. Many was a baby, I will be out to me. The Dino, the spiritual chief commander. Bakope. With my friend, I do, with my friend, Dr. A. You with my friend, Mukum. The other friend, the emergency, are fearful. Meribasi, and also subscribe to my channel now. I do the channel now. Subscribe. Now, more videos. I'm never blame. Meribasi, the baby, I will be out to me. Yanko Ponshira on one count. Bye bye, Macrao.